Ayun na pa, murag dul-dul lagi ta sa tuang balay, sa balay ninyo Inday. Dul-dul na lagi lita, mura og wa raman manginit ang akong lubot og nilingkod, gikan to na nuroy, dol ra da ito di ay. Oh, lolo, oy, dool raman to, naraman to sa unahan nga barangay. Galing lang, dagko lang ng mga barangay nga tong napuy-an. Dilin sa Preditos Bukid nga imuhang gipuy-an, lolo, na gamay ra kaayo. Pwede ra tuyoko nimo pila ra ka oras. Kani siya, dako-dako pod ni siya ikumpara dito sa inyong bukid. Pero kung magsakyanan ta, di gid manginit ang atong lubot og lingkod kay kusog man mudagan ang sakyanan. Korek man ang giingon ni Inday pa kay nagsakyanan man ta mo nang adigid manginit imong lubot ug lingkod. Pero kung ikumpara nato dito sa yuta nimo dito sa bukid, dito sa imong gipuy-an nato sa una, dili ra gyud ingon nga maka sapar sa gidak-on kay ang barangay nga gipuy-an namo ni ate dako-dako man ilahang kuan dinis barangay, di parehas dito ba. Mao di ay, sige maayo di